Hi guys! Sa video naman na ito, papanood nyo kung paano ba gumawa ng DIY Deadcat. Pero bago yan, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video natin. So let's start in 3, 2, 1. Siyempre kailangan natin ng aluminum stick, tape, starters, and earphone. So first guys, yung headset. Yung sirang headset na guys, pero mayaman kayo, pwedeng bago. Kasi bili kayo ng bago, putulin nyo, di ba? Ayan, putulin nyo. Tabi nyo yan, yung phone na yan. Kasi yan yung mouthpiece guys. Yan. Bali, papasok na yan guys. Yan sa may aluminum stick dyan. Yan. Pasok na yan guys. Pasok. Yan. So, napasok natin. Bubutin natin sa kabila guys. Oops, sayang lupa. Yan. Yan. Kunin yung tape guys. Tape natin yan guys. Yan. Para hindi siya gumalaw-galaw o hindi siya mabatak. Tape lang natin guys. Tape nyo guys para hindi gumalaw. Yan. Na-tape nyo na. So pasok na natin dito sa may stop toys. Yan. Bali yung stop toys na yun guys, sinuna ko lang yan sa tenga ng teddy bear. Tapos tape na natin siya guys. Yan, tape natin. Yan. So, na-tape na natin guys. Doblehin natin yung tape guys para hindi siya gumalaw ulit. Yan, tape nyo lang siya guys. Yan. Yan, na-tape na natin, diba? Ayos. Ganda tingnan. Simple lang, diba? So, testing na natin guys. So, yun lang guys. Sana enjoy nyo to at may natutunan kayo guys. Comment for any suggestion guys. Gagawin natin yan. Salamat sa panonood guys. Thank you.